जय हिंद भारत। आज टॉपिक हूँ कि आम पढ़ा पॉलिटिकल साइंस जो रही अवशिष्टांश आम पढ़ी कि माने भारतीय संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य गुड़ाक आम पढ़ी जोटा कि हूँ संविधान प्राधान्य द्वैत सरकार स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय एगुड़ाक आम समस्त पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करी। तो आउ रही कौन आमर आउ रही माने आउ रही जमीन कि केन्द्र राज्य संपर्क गुड़ाक जेनटा कि सेंट्रल एवं स्टेट रिलेशन रही जहाँटा कि बर्तमान आम ताकू पुंखानुपुंख भाव में अति सरल भाषा आलोचना करवा। तो भारतीय संविधान जो संघीय शासन व्यवस्था केंद्र तथा राज्य संपर्क अति जटिल समस्यामूलक होता है, किंतु भारतीय संविधान केंद्र राज्य संपर्क को विवादशून्य करने प्रयास कर बुझीगला ना। भारतीय संविधान जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कर केंद्र एवं राज्य जो संपर्क को सुदृढ़ करने एवं बिना कौनसी विवाद बिना कौनसी माने कटकणा को से दूर करिकी माने संपर्क को सुदृढ़ करने भारतीय संविधान सदाबले चेष्टित रही। तो तेणुक भारतीय संविधान को केंद्र राज्य मध्य तीनोटी क्षेत्र माने संपर्क को तीनोटी क्षेत्र द्वारा विभाग कराई। केंद्र राज्य को संपर्क को केतोटी क्षेत्र में विभक्त कराई ना तीनोटी क्षेत्र में विभक्त कराई। बुझेगा कि केतोटी ना तीनोटी क्षेत्र में विभक्त कराई। गोटे हूँ व्यवस्थापिका संपर्क, प्रशासनिक संपर्क एवं आउटे हूँ आर्थिक संपर्क। तो बर्तमान आम से ही तीनोटी संपर्क को पुंखानुपुंख भाव में माने गोटी गोटी कर निचुड़ी देवा। बुझेगा ना। तो संविधान रो जो एकादश भाग रे पाठ एक्साई जो व्यवस्थापिका एवं प्रशासनिक संपर्क रही बेले मैंने संविधान एकादश भाग में कौन रही व्यवस्थापिका संपर्क एवं प्रशासनिक संपर्क रही द्वादश भाग में रही आर्थिक संपर्क बहुत भल भाव वर्णना कर बुझीगला। तो फाइनाली आम आलोचना करबा प्रथम नंबर जोटा कि यार अर्थ हो व्यवस्थापिका संपर्क अर्थात लेजिस्लेटिव रिलेशंस। केंद्र राज्य मध्य संपर्क मानक मध्य व्यवस्थापिका संपर्क अधिक गुरुत्वपूर्ण बोली कहुछि। तो संविधान एकादश भाग अर्थात माने 11तम अनुच्छेद कौन कर ना प्रथम अध्याय रे बा चैप्टर 1 रे से संविधान एकादश भाग प्रथम अध्याय रे धारा 245 रु 255 245 रु 255 मध्य कौन रही ना केंद्र राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क को बहुत भल भाव में उल्लेख कर बुझेगा। तो केते संविधान द्वारा माने अध्यायर प्रथम अध्यायर मोर कहबार अर्थ होची संविधान प्रथम धारा आर्टिकल धारा प्रथम धारा 245 रु 255 धारा मध्य कौन रही ना केंद्र राज्य व्यवस्थापिका संपर्क रही है। तो भारतीय संविधान अंचल एवं विषय अर्थात कौन सब्जेक्ट नुहे आ जिला को आधार करी कहुच्छी विषय को आधार करी केंद्र राज्य मध्य व्यवस्थापिका क्षमता गुड़ी कौन कही बंटन कराई। बुझेगा। राज्य मानकर आईन प्रणयन क्षमता को है देख राज्य मानकर आईन प्रणयन क्षमता को राज्यर निर्दिष्ट भूखंड मध्य सीमित माने जो राज्य मानकर कौन से आईन प्रणयन कर क्षमता राज्य मध्य ही से राज्य सरकार आईन प्रणयन करें। किंतु अपरा पक्ष जब देखा भारत संघवाद समग्र देशपाई किंबा कौन अंचल आईन प्रणयन करें। बुझेगा। तो भारत जो संघवाद संसद अच्छी जो पार्लियामेंट अच्छी से कौन करें कौन निर्दिष्ट माने राज्य नुह समग्र देशपाई से आईन प्रणयन करें और निर्दिष्ट अंचल से आईन प्रणयन करें आम भारतीय संघवाद रे। यह हूँ मुख्य विशेषत्व। तेणुक कहूँ कि देख तापर कहूँ भारतीय संविधान को आम मुख्यतः सारांश गुड़ी को मैंने पढ़ा अଯଥା एत पढ़ी कौन लाभ नहीं होने वाला है। तेणुक भारतीय संविधान आईन प्रणयन
ପ୍ରଣୟନର ବିଷୟକୁ ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ 7th ସେଡ୍ୟୁଲରେ 3 ଗୋଟି ତାଲିକା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କି 3ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା, ବୁଝିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାର ବିଷୟ ହେଉଛି 97, କୁହାଯାଇପାରେ 99 ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋ ବହି ଦିଆହେଉଛି ତାହାକୁ 100ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାହାକୁ 99 ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ 99ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ତ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଉଛି ଏହା କେବଳ କ'ଣ କରେ ନା ଏହା କେବଳ ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ବୁଝିଲା। ତ କ'ଣ କହିଲେ ନା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଥିରେ କେବଳ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା କୌଣସି ଦଳ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି, ରେଳବାଇ, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ଡାକ ତାର, ଟେଲିଫୋନ, ବେତାର, ଆକାଶବାଣୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାର ଉଦାହରଣ ବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ତାପରେ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି କି 66ଟି କିନ୍ତୁ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ 61ଟି ବିଷୟ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି କେତୋଟି ବିଷୟ ନା 61ଟି ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ଏଠାରେ ବା ଏହି ସଭାରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ହେଲା। ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ବା ବିଧାନମଣ୍ଡଳ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ସନ୍ନିବେଶିତ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତା ମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ପୋଲିସ, ଜେଲ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ, ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଜଙ୍ଗଲ, ପଶୁପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ, ହେଲା। ଯେଉଁଠିକି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିରେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏଥିରେ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ସଂସଦ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯିଏକି ସବୁଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା। ନମ୍ବର 3ରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ନମ୍ବର 3ରେ ଆସିଲା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କ'ଣ? ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ବିଷୟର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 52ଟି ବିଷୟ, ହେଲା। 52ଟି ବିଷୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାର। ତ କେତୋଟି ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ବା ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଉଛି? 52ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଉଭୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଉଭୟ ମିଶିକି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ମିଳିତ ତାଲିକା ବା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆସେ, ହେଲା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଉପରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆସେ, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ବିବାଦ ବୁଝିଲା, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏବଂ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ତାଲିକା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର କେତେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବଗେରା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଆଜିରେ ଆମେ ରହୁଛି। ଭାରତ କି ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ।